Vamos a tratar agora de um tema muito interessante chamado correntes parasitas. Então, nós vimos no caso anterior que quando tínhamos uma espira imersa em um campo magnético, esse campo magnético inducia uma corrente na espira, correto? Que a sua vez gerava uma força y esa corriente generaba un campo magnético que se oponía al campo externo, de la ley de Faraday. Entonces, imagine o seguinte, eu vou passar para a minha... Imagine o seguinte, imagine que você tem agora uma estrutura metálica, vamos chamar um pedaço de metal condutor, tipo cobre. Você pode imaginar esse retângulo de cobre como uma superposição de múltiples espiras, uma ao lado de outra, tan juntas, que você vai observar um sólido. Esta é uma idealização, correto? É um modelo idealizado. ¿Sí? Entonces podemos, no nuestro modelo, pensar de que esa placa metálica puede ser descrita como una superposición de espiras, una al lado de otra. Si pensamos de esa forma, nós vamos a concluir lo siguiente, que así como se indució una corrente na espira, sobre esa placa se van a inducir correntes, dependiendo si esa placa está inmersa en un campo magnético y si esa placa tiene un movimiento. Si ela se movimenta, a área accesible al campo magnético muda con el tiempo. Por ejemplo, acá tenemos una especie de péndulo, un péndulo físico donde tiene un campo magnético y tiene esa placa que oscila en torno a esa articulación. No momento de oscilación, ella se ve sometida a un campo magnético y a área accesible al campo muda con el tiempo. Se van a inducir correntes que no caso, si considero aquí que estoy viendo solo una espira, se va a inducir una corriente en este sentido. En este sentido, para llegar a un campo que se opone al campo externo. Y esas corrientes inducidas, no metal, son llamadas corrientes parásitas. Mas ¿cuál es la forma real que eles têm na vida real? Na vida real, elas têm uma forma de arremoinho, desta forma. Se observan, se miden, que actúan dentro del material conductor y se observa una forma de arremoinho. Son corrientes parásitas porque ellas se geran a partir del campo magnético externo. Ellas obtienen su energía, a diferencia potencial, la fe inducida a partir del campo magnético externo. Mas é só um nome, é o efeito Faraday, em poucas palavras. Mas na literatura você vai encontrar como eddy currents, em inglês, eddy currents. Y estas eddy currents o correntes parásitas son de extrema utilidad en tecnología. Tienen múltiples aplicaciones tecnológicas, múltiples. Va desde su uso en el sistema automático de carros, su uso para hacer control de calidad de materiales radioactivos, etcétera, etcétera. Yo voy a colocar aquí un vídeo para que vocês vejam suas aplicações tecnológicas. E um ponto a continuación que tenga alguna relación con esto es los campos eléctricos inducidos. ¿Correcto?
Vamos a observar aquí primero lo siguiente. Observen bien. En esta situación no temos un campo magnético que está entrando en la dirección del cuadro, entrando hacia el cuadro, y ese campo magnético es variable, no es constante, ¿correcto? Es un campo magnético variable. Este aquí es un material de cobre, un disco de cobre, y estoy observando solo un anel idealizado. Como es un campo magnético variable, va a llegar una corriente inducida, ¿correcto? Que va a correr en este sentido para llegar a un campo magnético en sentido contrario al campo B. Ok. Você sabe que si hay una corriente, si hay un flujo de cargas, entonces tem que haber una fe inducida, ¿verdad? Y esa fe inducida también está relacionada con el campo eléctrico. Es decir, aquí se va a generar un campo eléctrico inducido a partir del campo magnético variable. ¿Ok? Y lo más sorprendente de la física de esto es que si você tira el conductor, si você tira este material de cobre, el campo magnético existe. El campo magnético existe independiente si hubiera o no hubiera material. Si hubiera corriente, producto de una carga en movimiento o no. El campo magnético se va a generar a partir de un campo, disculpen, el campo eléctrico, ese campo eléctrico E, va a existir independiente si aquí existe o no un conductor. Va a existir independiente de si existe o no una corriente. Ese campo eléctrico se va a generar a partir de la variación del campo magnético. Si el campo magnético muda, se genera un campo eléctrico. Esa demostración no es difícil, porque partimos de aquí. Observen esta ecuación. La FEN no es otra cosa que la integral del campo, producto escalar, con el vector percurso, a través del cual se mide esa FEN. ¿Correcto? Eso lo vimos ya anteriormente. Esa FEN puede ser, en este caso, la FEN inducida. Si yo reemplazo en la ley de Faraday esta integral, yo tengo una ecuación que me relaciona campo eléctrico con variación del flujo magnético. Esta ecuación me dice que si existe una variación en el flujo magnético, va a existir un campo eléctrico. Y no depende del medio. ¿Okay? Esta es la ley generalizada, la ley de Faraday. Esta en esencia es la ley de Faraday. ¿Qué más? El potencial eléctrico tiene significado apenas para campos eléctricos producidos por cargas estáticas. El concepto no se aplica a campos eléctricos producidos por inducción. Claro, por eso esta relación directa entre variación de flujo y el campo eléctrico. En la presencia de un flujo magnético variable, esta integral existe. Si el flujo varía, existe un campo. Imaginando que el campo eléctrico sea constante en esa situación, llevaría a la conclusión que el potencial no puede ser constante, el potencial eléctrico, porque el campo es menos el gradiente del potencial. Bom,
El concepto de potencial eléctrico no se aplica cuando el campo eléctrico es obtenido por un campo de inducción. ¿Ok? Entonces, por eso tínhamos estudiado que carga gera un campo eléctrico, ¿verdad? Tá. Mas não só a carga gera el campo eléctrico. Un campo magnético variable gera un campo eléctrico. De otra naturaleza, sí, de una naturaleza circular que se fecha sobre sí mismo. Ya el campo generado por una carga, el campo eléctrico generado por una carga, no necesariamente se fecha sobre sí mismo. Mas el campo eléctrico generado por un campo magnético variable se fecha sobre sí mismo. ¿Okay? Entonces aquí vemos y descubrimos que no solo a carga genera el campo eléctrico, también un campo magnético variable. Y si el campo eléctrico muda, también veremos que el campo magnético es generado. Existe una interdependencia, una relación entre campo magnético y campo eléctrico. Ambos están unidos. Vean o siguiente vídeo, por favor. Applications of eddy currents. Induction furnace. In an induction furnace, very high temperature can be produced by producing large eddy currents. The high frequency eddy currents are preferred because of the reason that the heating effect of current is proportional to the square of the frequency of the current. Speedometer. In the speedometer of an automobile, a small magnet is geared to the main shaft of the vehicle, and it rotates according to the speed of the vehicle. The magnet is mounted in an aluminium cylinder with the help of hair springs. When the magnet rotates, it produces eddy currents in the drum. Due to the effect of eddy currents, the drum tries to oppose the motion of the rotating magnet. In turn, the drum experiences a torque and gets deflected through certain angle. A pointer attached to the drum moves over a calibrated scale, which directly indicates the speed of the vehicle. Induction motors. A rotating magnetic field is produced by means of two single-phase currents. A metallic rotor placed inside the rotating magnetic field starts rotating due to large eddy currents produced in it. These motors are commonly used in fans. Deadbeat galvanometers. The oscillations of a moving coil galvanometer generally take a long time to die out. Now, if the coil of the galvanometer is wound on a metallic frame made of copper or aluminium, the movement of the coil comes to rest in a very short time. That is, galvanometer can be made dead beat. This will happen due to the production of eddy currents in the metallic frame. Electromagnetic damping. Here, the oscillations of a moving coil galvanometer take a long time to die out. The oscillations of the coil of a galvanometer can also be stopped by short-circuiting the two ends of the coil through a tapping key. When the key is pressed, the coil circuit is closed and the eddy currents are produced due to the motion of the coil inside the magnetic field produced by the magnet of the galvanometer. Due to Lenz's law, the direction of eddy currents is such that it opposes the oscillations of the coil. Diathermy. In the natural sciences,
The term diathermy means electrically induced heat and is commonly used for muscle relaxation. It is also a method of heating tissue electromagnetically for therapeutic purposes in medicines. Electric diathermy uses high frequency alternating electric or magnetic fields, sometimes with no electrode or device contact to the skin, to induce gentle deep tissue heating by induction or eddy currents. In this treatment, no tissue is ordinarily damaged. Energy meters. An electric meter or energy meter is a device that measures the amount of electrical energy consumed by a residence, business, or an electrically powered device. Electric meters are typically calibrated in billing units, the most common one being the kilowatt hour. Periodic readings of electric meters establishes billing cycles and energy used during a cycle. In energy meters, the armature coil carries a metallic aluminum disc which rotates between the poles of a pair of permanent horseshoe magnets. As the armature rotates, the current induced in the disc tends to oppose the motion of the armature coil. Due to this braking effect, the deflection is proportional to the energy consumed. After knowing the various applications of eddy currents, we are going to see some undesirable effects of eddy currents. Undesirable effects of eddy currents. As the resistance of the conductor is very low, due to which the magnitudes of eddy currents produced is quite large. As such, considerable amount of heat is produced in the conductor due to Joule's heating effect. If the large eddy currents are allowed to produce in the core of a transformer, dynamo, etc., it may produce undesirable effects. Now let us see how this effect can be minimized in transformer. The eddy currents in the core of transformer are reduced by making use of a laminated core. The thick core of a transformer is formed by joining identical iron strips together after insulating them from each other by coating them with varnish. Since the resistance of an iron strip will be much larger than the resistance of the thick core, only very feeble eddy currents are produced in the iron strips and the transformer is saved from getting heated. Key to